Allô, bienvenue au nouveau membre, bonne année, Inch'Allah, ça sera une année pleine de bonheur et de prospérité. J'ai choisi un sujet difficile, مش عارفة ليه وعدتكم بيه الحقيقة يعني. J'ai répété plusieurs fois la vidéo, j'ai pris l'avis des collègues pour voir si ça marche pas, ça marche, si c'est clair ou pas. J'espère que ça sera bénéfique, que ça sera bien dit. Pour parler du subjonctif, il faut aussi préciser que le subjonctif, c'est en général c'est un mode. في فرق كبير قوي بين mode وبين temps. Mode زي السبجنتيف زي الانdicatif زي الكونديشنال زي الامبيراتيف sont des modes. تحت المود دي بيندرج des temps. On dit des temps comme le présent de subjonctif, le présent de l'indicatif, le présent du conditionnel. Enfin, ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est le présent du subjonctif. Le subjonctif, c'est subjectif, c'est-à-dire tu exprimes tes sentiments, tu exprimes tes idées. دايما السبجنتيف بيبقى موجود في الجزء الثاني بتاع الفراز اللي بعد الكو. يعني لما اقول je souhaite qu'il aime son travail, aime هي اللي بتبقى في السبجنتيف. لما اقول je veux que tu saches la vérité اللي بعد كو هو اللي بيبقى في السبجنتيف. طب ايه اللي لازم يبقى موجود في البروميير بارتي ده هنقوله دلوقتي. هبتدي معاكم ازاي نعمل السبجنتيف. Comment conjuguer le verbe au subjonctif. Pour mettre le verbe au subjonctif, on doit prendre le radical de il avec s du présent de l'indicatif. يعني لما اقول مثلا verbe il aime في البريزون بحط ent هشيل ent واخد الراديكال aim. il finisse هشيل ent واخد feniss ده بنسميه راديكال. ils prennent le troisième groupe هشيل ent واخد prennen. Et on ajoute la terminaison du subjonctif e-s-e, ions, iez-ent. أنا كاتبة هنا إن النو والفو ça ressemble à l'imparfait هشرحها بعدين. فلما أجي أقول j'aime هقول j'aime eux, tu aimes es, il aime eux, nous aimions, ions, vous aimiez, iez, il aime ent. Je finisse, tu finisses, ils finissent, eux, finissions, finissiez, finissent ent. نجي للنو والفو je prenne, tu prennes, ils prennent, eux, nous prenions, vous preniez, ils prennent. الله prenions ان واحدة عشان زي ما قلت النو والفو subjonctif هما النو والفو imparfait. طبعا في plein d'exceptions français يحب l'exception. ايه بقى الفكرة النو والفو si un verbe a des changements orthographiques يعني لو بيتكتب بشكل مختلف في النو والفو au présent de l'indicatif il a les mêmes changements orthographiques au présent du subjonctif. يعني لما اقول je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. هاجي احط في السبجنتيف que je boive ما انا خدت بقى boive il avec s tu boives s ils boivent هنحط nous buvions vous buviez تعمليها زي اسهل حاجه انك تعملها زي الامبارفي ils boivent ent. نيجي بقى للاكسبشن. احنا فهمنا دلوقتي ازاي بيتعمل الفيرب ان جنرال. نيجي للاكسبشن. فيربات زي aller aller que j'aille من يقولوا نخبطونا اقول لك aille que j'aille tu ailles il aille nous allions vous alliez il aille. فيربات زي étudier rire sourire دول réguliers بس يعني هناخدهم من ال avec s برضو بس ناخد بالنا في النو والفو il y a deux i qui se suivent. فبقول nous étudions rions sourions طبعا زيها في الفو. يبقى دي اول حاجه aller aille sourire ورير وétudier بعمل دوبلي للاي بكتب 2 اي في النو والفو. طبعا ما ننساش être ou avoir et ou soit. نيجي للفيرب du deuxième groupe. tous les verbes du deuxième groupe sont réguliers. verbe du troisième groupe غير avoir و être عندي faire que je fasse tu fasses il fasse nous fassions vous fassiez il fasse ده لازم يتحفظ من اوله لاخره من الجو لل avec s. pouvoir que je puisse tu puisses il puisse nous puissions vous puissiez elle puisse ou il puisse. savoir je sache vouloir je veuille nous voulions vous vouliez il veuille ou elle veuille. امتى بقى استخدم السبجنتيف؟ الحقيقه الموضوع اكتره سماعي بالممارسه بس دي اكتر حاجات مش كل الحاجات انما دي اكتر الحاجات اللي جت في بالي لاستخدام السبجنتيف. اول حاجه زي ما قلنا السبجنتيف ده بيبقى موجود في فراز فيها كو في النص فيرب كونجوجي او ديبي فيرب كونجوجي بعد الكو هو ده اللي بيبقى في السبجنتيف. المهم ان الفيرب اللي قبل الكو au début de la phrase
يكون exprime les sentiments أو à la forme négative. يعني لما أقول je doute que tu saches la vérité. Je souhaite que tu sois là de bonne heure. J'aimerais que tu termines ton affaire. Je désire que tu aies de bonnes notes. Je ne suis pas sûre que tu comprennes ce que je dis. Je suis content, heureux, joyeux, fâché, désolé, triste, ravi que tu saches la vérité. Je suis furieux que tu sois en retard. الفيربات اللي بعد كده أنا عملت لها souligner لأن الفيربات دي بتعبر عن opinion personnelle بس ما بتاخدش subjonctif. Je pense que tu as raison. J'espère que tu passeras de bonnes vacances. J'imagine que tu sais la vérité. J'affirme que tu fais un bon travail. Je sais que tu dis la vérité. Il dit qu'il est malade. في نفس الوقت نحط خط أحمر كده لما يكون الفيرب اللي قبل الكو في الفورم نيجاتيف اوتوماتيك الفيرب اللي بعد الكو هيتحط سبجانتيف. يعني نفس الفراز اللي أنا قلتها دلوقتي. Je pense que tu es en bonne santé. لو قلت je ne pense pas que tu sois en bonne santé. يبقى الفيربات المتسترة دي si ces verbes-là sont à la forme affirmative, le verbe après le que va être accordé à l'indicatif. Si les verbes soulignés sont à la forme négative, tous les verbes après le que sont à la forme subjonctive. D'accord? Sont autant subjonctifs. الفيرب السبجونتيف للاسف ملوش مقابل في اللغات الباقيه فما فيش داعي ابدا ان احنا نقارنه سماعي باي لغه ثانيه ملوش مقابل فلازم يتحفظ بالشكل ده. تاني حاجه تتحط فيها السبجونتيف هي اللوكيشن بعض الكلمات اللي على بعض اللي لازم بعدها يتحط الفيرب او سبجونتيف. avant que, à moins que, à condition que, bien que, quoique, jusqu'à ce que, pourvu que. حطيت 3 points de suspension لانه في حاجات كتير قوي تانية بس دول أكتر حاجات جت في دماغي. فأقول مثلا que Dieu veille sur toi. Je travaille jusqu'à ce que je puisse tout terminer. حاجة صغيرة قوي في avant que افتكرتها وأنا بشتغل إنه لازم avant que يجي بعدها ne اسمها ne explicatif ملهاش أي علاقة بالجملة ولا بتدي معنى نيجاتيف ولا أي حاجة بس هي زي اللي جاي مع مامته كده ملهاش معنى بس هي هنحطها كده وخلاص. يعني il faut mettre ne dans la deuxième partie في verbe لما يكون في avant que. ازاي تتقال؟ il faut penser. Il faut que tu penses avant que tu ne parles. ne دي ne دي اللي بتاع avant que هي ne كده اسمها ne explicatif. لازم تتحط في الفراز. دي حاجة كده على جنب. bien qu'il fasse mauvais temps, je vais en voyage. يبقى بنحط subjonctif لما يكون الverbe اللي avant que بتاع البرنسيبال exprime les sentiments. تاني حاجة لما يكون فيه اللوكيشن اللي قدام منا. تالت حاجة حط فيها que subjonctif لما يكون verbe impersonnel من ضمن الفربات دي. لأن طبعا في فيربات impersonnel ما بتاخدش subjonctif العادي يعني. فهنحاول نركز في الفربات دي هي دي اللي بتاخد السبجونتيف بالشكل الامبيرسونيل. فهقول مثلا إنه il est essentiel que, il est douteux que, il est important que tu fasses ton travail. Il est possible ou impossible qu'il pleuve aujourd'hui. Il est improbable qu'il soit à l'heure. Il est nécessaire que tu veilles sur elle. Il est obligatoire que tu sois à l'heure. Il faut que tu partages la vidéo. D'accord? Là, c'est que il faut faire attention. Il faut beaucoup pratiquer le subjonctif. Il faut étudier aussi quelques locutions. من اللي أنا قلتهم. il faut faire attention لو الverbe par principal négatif automatiquement من غير ما أفكر le verbe après que c'est au subjonctif أو s'il exprime les sentiments. طريقة السبجونتيف ما هي صعبة خالص. il faut faire référence au il avec s il faut étudier les verbes irréguliers et les répéter plusieurs fois. يمكن ده أطول فيديو عملته. un petit peu d'encouragement لأنه أحيانا ما بتشجعش إني أعمل حاجة لأنه ما بلاقيش أي رياكسيون. احنا حوالي 3000 تقريبا على الباج واللي بيعملوا رياكسيون une vingtaine. Parfois c'est un petit peu déprimant. Alors on aime, on partage, on laisse un commentaire et à la prochaine.